Well, hello there. Hello there. Hi, everyone. Yadires Nova-Salcedo here. Hello there. Happy Sunday. Feliz domingo. Hola, ¿cómo están ustedes? Yadires Nova-Salcedo aquí con ustedes todos los domingos. Every Sunday I am here with you. So, and I welcome you to this space, to this sacred space. I am so happy. Can you tell how happy I am? Yes. How are you guys doing? Let me know how you're doing. Let me know where you're watching from, how you're doing, what you're doing besides watching this. Are you at work? Are you at home? Hello, hello. How are you, everyone? I do see my wonderful assistant is already on board with us. Andrea! Hello there. Hola. Thank you so much for joining in. Hola, hola. How are you guys? Wow, what a wonderful topic we're going to be discussing today. Today is going to be an exciting time. We're going to be talking about habits today. Do you guys have good habits? Because it's not just habits, it's having good habits versus bad habits, right? Yes. Hoy vamos a estar hablando acerca de hábitos. ¿Ustedes tienen buenos hábitos? Porque de eso se trata. No estamos hablando aquí de hábitos en general, sino hay hábitos que queremos dejar atrás y hay hábitos que queremos adquirir. Entonces de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. So today we're going to be talking about habits, how some of them we want to get rid of those habits, and then some of them we need to bring them in. We need to bring them into our experience, create new habits. So that's what we're going to be discussing today. I am so happy that you're with us. Estoy feliz que ustedes están con nosotros en general. Hoy vamos a mostrarle aquí de qué vamos a hablar en el día de hoy. Yes, 5 habits. We're going to discuss 5 habits for a better you. Okay? Hoy vamos a estar hablando de 5 hábitos para su mejoría. Para su mejoría. Su mejoría. Así es. Y nada, este tema salió desde la semana pasada porque estuvimos hablando de que quizás es una buena idea hablar de hábitos. Así es que por eso estamos haciendo esto en el día de hoy, hablando de hábitos. Y todo surgió desde la semana pasada que estuvimos hablando de hábitos y de cómo podemos obtener estos buenos hábitos. So it all started from last week. We were doing our the last live, and we started talking about habits, and that's how we got this week's topic. So if you follow Step Forward to a Better You, you can see that one of the years, I forgot which year it was. If you went to this conference, can someone tell me? I think it was 2019. We spoke about 5 habits to a better you. So I decided to grab not everything that was said at the conference, but decided to grab the content from that conference, Step Forward to a Better You, I think it's 2019, I'm not sure. We can look it up later, but that was one of the topics that we discussed in one of the conferences. And it was such a wonderful conference because a lot of people understood the importance about acquiring good habits so that we can continue growing and evolving. And it was a great conference. So, el tema de hoy, bueno, hace unos años, yo creo que fue en el 2019, estuvimos hablando en una de las conferencias 5 hábitos para su mejoría, para una mejor versión de usted y de mí también, obviamente, para todos nosotros. Y fue una muy buena conferencia en ese entonces porque hay personas que entendieron lo importante que es adquirir buenos hábitos y que los hábitos, aunque usted no lo tenga, usted puede trabajar en ello
para lograr tener estos hábitos. You can actually start working on it so that you can go ahead and have these habits. So before we start doing that, I'm actually going to say, let me see here. I don't see that many comments so far, so I will not say hello to some of you guys so far. Please say hello to me and give me your comments so that I can go ahead and put them up on the screen. Before we can start, let's get going, because today we have these 5 things that we want to discuss. So we're going to start right off the top, okay? Hoy vamos a comenzar de una vez porque primeramente veo que no hay tantos comentarios ahí. Voy a esperar que algunos de ustedes me dejen comentarios ahí para yo poder enviarles saludos a ustedes. Déjenme saber de dónde me están viendo en el día de hoy. ¿Cómo está el clima donde usted está? Recuerden lo que le voy a decir referente a eso, ¿verdad? Que no importa lo que esté pasando afuera, usted tiene que controlar lo que está pasando adentro. Entonces, la respuesta siempre es: yo estoy bien, gracias a Dios, porque tengo vida, tengo salud, tengo todo. ¿Todo en qué sentido? No lo monetario, no lo económico. A veces nos hace falta este tipo de cosas, pero tenemos todo, tenemos salud, si no tenemos salud, tenemos una vida. Tenemos que estar agradecidos con el hecho de que tenemos una vida y que tenemos la oportunidad de mejorarnos y crecer. Así es que definitely, you know what I'm going to tell you about. Tell me how it is where you are, and understand that I always say it doesn't matter if it's raining, if it's snowing, if it's ugly out. It doesn't really matter. It's what's inside of you that matters. So the answer is always, I am doing wonderfully. I am doing wonderful. I am doing wonderfully well. That's the answer every time, no matter what's happening outside. Because the more you say those things, the more things are going to be that way. So thank you so much for being with us so far. If you're joining in, Yadires Nova-Salcedo here. We're going to start with the creed right off the top. Here's the creed. Let's start with the creed, and then we can go ahead and start talking about this topic about habits. So please say it with me. I'm going to say it, and you repeat right after me. Yes? As I listen with love, I shall receive with love. Because we are love, and love is the key to everything. I'm stepping forward to a better me. Yay! You're stepping forward to a better you. I'm stepping forward to a better me right after I say that creed. That is the creed for Step Forward to a Better You. If you are joining in and you've never joined into one of these lives, if you're joining in from LinkedIn, say hello. If you're joining in from YouTube, say hello. If you're joining in from Twitter, say hello. If you're joining in from Facebook, say hello. Let me know where you're joining in. Obviously, I can see where you're joining in right here, but say hello. Déjennos saber de dónde ustedes están viendo. Acabamos de hacer el credo de Step Forward to a Better You en inglés. Ahora lo vamos a hacer en español. Y necesito que ustedes lo sientan y que lo repitan después de mí. Por favor, esto es sumamente importante porque tenemos que poner el espacio en como debe estar para discutir el tema que estamos discutiendo en el día de hoy. ¿Está bien? Y quiero que participen. Hagan preguntas, comentarios, participen. I want you guys to participate, ask comment, give us comments or ask questions. And I always want to remind you guys of this, that it doesn't matter if this week we're talking about habits, it doesn't matter. You can talk to me about something else that you want to talk about. Okay? I always like to have a topic so that you know at least sort of vaguely what is it that we're going to be discussing, but this is about you. This is about you who's watching. If you feel that there's a question or something that's bothering you, something you want to tell me, go ahead and put it there. And if you don't want me to put it up on the screen, I always want to remind you to do this. Just put the word anonymous on your comment, and I will not put it up on screen. I will just read the comment. I will not say who said the comment or the question, and I will go ahead and address it. Yes? Importante que ustedes sepan que siempre lo debo decir todas las semanas, de que aunque el tema es hábitos, cómo podemos crear hábitos para nuestra mejoría, que entiendan ustedes de que
si usted tiene una pregunta o quiere decir algún comentario y no tiene nada que ver con hábitos, como quiera usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer, ¿por qué? Porque esta transmisión se trata de usted. Y queremos llenar las necesidades, las expectativas de usted. En este espacio estamos aquí para usted. Así es que si usted tiene algún comentario o tiene alguna pregunta de algo que le haya estado molestando, algo que a usted le gustaría ayuda con algo, no sé, déjenos saber, ponga su pregunta, ponga su comentario y póngale la palabra anónimo y ahí yo no lo voy a poner en pantalla. ¿Está bien? Solo pongo cosas en pantalla que no dice la palabra anónimo. Así es que si usted quiere, haga su pregunta, diga su comentario, que se queda todo en anonimato. ¿Sí? Está bien. Bien, ahora veo una pregunta aquí, déjame ver rapidito. Bueno, ahora voy a saludar a las personas que están con nosotros, pero bien rapidito quiero terminar con el credo. Vamos a terminar con el credo. We're going to actually finish with the creed, so then we can go ahead and start. Yes, aquí tenemos el credo en español. Por favor, sigan dejando sus comentarios ahí, que yo los voy a leer todos, los más que yo pueda leer. Bien, mientras escucho con amor, recibiré con amor, porque nosotros todos somos amor y el amor es la clave de todo. Estoy dando un paso adelante para mi mejoría. Diga esto, diga el credo, ahí lo tiene en pantalla, lea este credo y ahora estamos todos en la misma sintonía. We are all in the same, we're all tuned in right after we say the creed for step forward. Mientras escucho con amor, recibiré con amor, porque nosotros somos amor y el amor es la clave de todo. Estoy dando un paso adelante para mi mejoría. Ya lo dijo, ya lo leyó. Bien, comencemos. So we are actually going to be starting. So today we're going to be talking about the 5 habits for a better you. Hoy vamos a estar hablando de los 5 hábitos para su mejoría. Vamos a comenzar con el primer hábito. Un momento, antes de comenzar con el primer hábito, de hecho, voy a saludar a una persona que me acaba de saludar aquí. I'm actually going to say hello to someone who said hello just now. And before we start going into the number 1 habit for a better you. La señora Chantel Alvarado, que siempre está en sintonía y yo aprecio eso muchísimo. Yo adoro el hecho de que usted siempre está en sintonía. Y valoro muchísimo su compañía, señor Alvarado, aunque no la conozco, nunca la he conocido en persona, solo a través de las redes sociales, pero gracias por su amor y por su apoyo. Así es que déjenme leer su comentario aquí. Hola, saludos y bendiciones en esta tan radiante y linda tarde desde Chelsea. ¡Yay! Desde Chelsea. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos, señor Alvarado. Muchísimas gracias. Usted siempre está ahí. Y por eso usted no sabe lo que yo aprecio, que usted siempre esté ahí para recibir de lo que es un paso adelante para su mejoría. You are receiving from step forward to a better you, and I'm so grateful for that because you're always in tune. So we're going to be actually discussing, let's go to the number 1 habit. Number 1 habit. Vamos a entrar en el primer hábito que debemos crear, debemos atraer, debemos adquirir. Bien. Y este tema es que tenga una fe inquebrantable. Tenga una fe inquebrantable. Have unwavering faith. Have unwavering faith. This is something that we should all be working on. Yes. This is a beautiful habit to have. Un hábito muy lindo de tener, el tener una fe inquebrantable. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar un poquito de qué es lo que significa esto exactamente. Let's talk a little bit about what exactly does it mean to have unwavering faith. Having unwavering faith, how can you even have that? The only way of having unwavering faith is by staying in tune with your higher power. All of us have our higher power. A lot of us call it
my guardian angel. We all have that guide, that guidance system. It's like a GPS. It's a natural GPS that gets sort of installed in us before coming here to planet Earth. And when we don't have unwavering faith, when we don't stay in tune with our higher power, what tends to happen is that slowly we start to sort of weaken. We start to weaken our core, our essence, because the only way that we can keep our core strong and far away from weakness, if you think about it, is by staying connected. And the way that we stay connected with our higher power, you decide. How do you stay connected with your higher power? Do you feel like you need to pray to stay connected? Do you meditate to stay connected? Do you read self-help books to stay connected? Do you go to church? Do you go to a mosque? Do you go to... What do you do to stay connected? To make sure that that unwavering faith stays true, strong. What are you doing? So this is a good habit that we should all have. Este es un buen hábito, definitivamente, el tener una fe inquebrantable. Y de la forma que obtenemos esta fe inquebrantable es manteniéndonos conectados, más en conexión, ¿cómo le podríamos decir? Estoy buscando una palabra específica. Para usted mantenerse fielmente conectado a su ser, a su alma, usted tiene que trabajar en ello. ¿Y qué es lo que usted hace? Usted medita, usted ora, ¿cómo usted se mantiene conectado? Este es un buen hábito. Y esto significa que todos los días usted debe hacer algo para mantenerse conectado con este poder superior suyo. Muchos de nosotros los llamamos nuestro ángel guardián, por ejemplo. Ese es su poder superior. El ángel que lo cuida, la cuida a usted, es su poder superior. Así es. Entonces, ¿cómo usted mantiene esa fe inquebrantable? Este es un hábito que todos debemos tener. Todos debemos tener este hábito. Es uno principal, vital. Me voy a ir a los comentarios para ver si alguno de ustedes están hablando referente a esto. Aquí tenemos unos cuantos comentarios. Veo aquí, there's a Facebook user saying hello, 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 hello. Hola, hola, hola. I guess they're saying hello from the group because we're not able to see their face. How are you guys? Let me see another comment here. Está más que interesante este lindo mensaje porque habla de crear hábitos que son la clave de todo éxito. Así es. Así es, señor Alvarado. Estamos hablando de cómo podemos crear hábitos que si ya usted tiene éxito, usted quiere mantener ese éxito. Si usted no ha tenido éxito todavía, usted quiere llegar a ese éxito y de la forma que se llega es obteniendo hábitos como este. Y este hábito número 1 es definitivamente el tener una fe inquebrantable. Nuevamente, muchos de nosotros podemos tener fe, podemos pedir cuando las cosas nos están yendo mal, pero no debemos esperar hasta que las cosas nos estén yendo mal para pedir. Tenemos que siempre estar dando gracias y gracias por las cosas que ya tenemos y no nada más cuando ya no tenemos algo y tenemos que pedirle a nuestro poder superior que nos ayude. It's important for you guys to know that a lot of us tend to reach out to our higher power when we need something, when we need because we're not doing okay. So what you want to start building is gratitude. You want to start making sure, and that's part of your faith. That is part of your faith. When you have unwavering faith, you're actually so grateful that you have it, and you every day you're doing something about it.
it keeps you connected to your higher power. So that is the number one habit that we want to start with. Este es el hábito número 1 que queremos comenzar. Vamos a ir al número 2 hasta ahora. Value your health. Valore su salud. Este es un hábito súper importante porque sin salud no podemos prácticamente hacer nada. This habit is so important because without health, we can't really do anything. There are so many people that have so much money. They have so much wealth, so many material things, so much material wealth, but they don't have health. They have wealth, not health. And it's sad because in a way, when you are grateful for your health, you're attracting more health. That's how it works. That is how you get healthier, by being grateful for the fact that you are healthy. If you're not healthy, you're going to be grateful as if you were already healthy. And then you're going to be attracting that health. So we need to value our health. So a lot of people think, oh yes, I'm doing fine, but are you grateful for it? ¿Está usted agradecido por la salud que tiene? Porque muchas personas, bueno, yo estoy saludable. Mientras estamos saludables, no le damos gracias al universo, gracias a la divinidad, gracias a su poder superior por mantenerla saludable. Y eso es lo que sucede. Usted se olvida de dar gracias por su salud. Si usted no está saludable, dé gracias como si estuviera saludable. Y así usted va a atraer esa salud que usted quiere. Si ya usted está saludable, no se olvide de agradecer esa salud. Porque si usted piensa, yo estoy saludable, me olvido de esto, no, sí, yo estoy saludable. Y no le tengo que dar gracias a Dios, gracias a la divinidad, gracias a su poder superior, a quien usted le quiera dar gracias, al universo, dé gracias. Dé gracias. Y usted verá cómo su salud o se mantiene bien siempre o la adquiere. Hasta ahora, déjenme pasar aquí para ver si alguien tiene algún comentario acerca de esto. Thank you so much, Andrea, for you to remind me of this. Remembering to have faith is like having a tool to remain positive for me, Andrea says. So basically, remembering to have faith is a tool that Andy uses. Again, this is her at a personal level. I always like to give Andrea and everybody who's part of Step Forward to a Better You an opportunity to share what they feel, what they are going through themselves, because it's about us. And I like to share with you what's going on with me, because it's about us. It's about you who's watching, me, everybody who's part of the Step Forward team. So thank you, Andy, for sharing. Gracias, Andrea, por contribuir, y yo siempre le doy la oportunidad a los miembros de nuestro equipo Step Forward to a Better You, de un paso adelante para su mejoría, que se expresen. ¿Por qué? Porque esto se trata de usted, se trata de mí, se trata de todo el equipo de un paso adelante para su mejoría, que cada uno de nosotros nos podamos expresar, porque usted nunca sabe de quién usted va a aprender qué. Así es que ella lo utiliza, el tener esa fe inquebrantable, como una herramienta para mantenerse positiva, dice ella acá. Así es que aquí tenemos Marisol Saldaña. Hola Marisol, ¿cómo estás? Besos, gracias por sintonizar. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu domingo? Estamos hablando en el día de hoy acerca de hábitos. ¿Qué piensas de este tema? ¿Y algo que quieras compartir con nosotros, Marisol? O cualquier otro tema. Puedes compartir lo que tú desees. ¿Está bien? Tenemos aquí a la señora Alvarado. Distinguida y muy amable señora Salcedo. Así es, definitivamente la salud es lo más importante de todo ser humano.
Así es, hay muchas personas que nos olvidamos de esto. Y esto es sumamente importante. Nuestra salud, sin salud no podemos hacer nada. Así es que gracias por compartir esto con nosotros también. Let me see here. Before we move on to the third topic, antes de pasarnos al tercer tema, vamos a poner acá. También tenemos, una de las cosas que dice Andrea, some people fear getting sick to the point it becomes an obsession. That's because whatever we're thinking about, that's what we attract. So they're fearing that they're going to be getting sick, and that's what's happening. They're getting sick because they're fearing getting sick. Estas personas, dice Andrea, que hay muchas personas que le tienen miedo al enfermarse. Entonces lo que están es, obviamente, se convierte en una obsesión, realmente. Se convierte en una obsesión porque cuando usted está pensando en que no se quiere enfermar, ahí es que usted se va a enfermar porque usted está pensando en que se va a enfermar. Entonces estamos hablando de la salud en el día de hoy. Marisol, gracias por los besitos. Déjame saber si tiene alguna otra pregunta. Y Marisol, es importante que sepas que si tienes alguna otra pregunta de algún otro tema, por favor, haz la pregunta. Haz el comentario de cualquier otro tema que tú quieras que tratemos en el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora también tenemos acá. Vamos a irnos ya al tercero. Balance your life. Remember, we talked about this last week. La semana pasada llegamos a hablar un poco de esto, pero la semana pasada lo tratamos como un tema, el tener balance con nuestras almas. Entonces, para este hábito es muy importante que usted entienda que tenemos que equilibrar nuestra vida también. El equilibrar nuestra alma es una cosa de lo que hablamos la semana pasada, obviamente de cómo podemos equilibrar nuestra alma haciendo las cosas que nos gusta hacer. Y así se equilibran nuestras almas. Esta semana estamos hablando de equilibrar nuestras vidas. ¿Cómo es que podemos equilibrar nuestras vidas? Y nuevamente hablamos la semana pasada de cuando empezamos a hacer demasiado de una sola cosa, ahí ya nuestra vida pierde lo que es este sentido de equilibrio. Porque si yo estoy haciendo demasiado de una sola cosa, estoy dejando de hacer muchas otras cosas más. Y de eso se trata. De eso se trata, ¿no? Entonces, hasta ahora vamos a definitivamente tratar este tema porque es muy importante. El balancear, obviamente, el equilibrar nuestra vida. ¿Qué es lo que usted está haciendo para mantener su vida equilibrada? Nuevamente es lo mismo. Usted tiene que hacer un poquito de todo porque para eso estamos aquí en este planeta Tierra. Estamos aquí para hacer un poquito de todo, cosas positivas. Ojo con eso, es muy importante que usted recuerde esto. Tenemos que estar aquí haciendo cosas que nos equilibran, equilibrando nuestras vidas positivamente. ¿Está bien? So, very important for you. And last week we spoke about balancing our soul. Balancing our soul is one thing. Today we're talking about balancing our life. So how do you, what are some of the things that you do to balance your life? Balancing our lives just simply means the same thing, that we don't do too much of just one thing. When we start doing too much of one specific thing, then we're not keeping that balance that we need to, keep. Because we're here to experience different things. We're here on earth to start experiencing a whole bunch of things. Think about this as like the universe, like they say, gives you so many opportunities to do so much of so many different things. So why not try it? But it is important for you to remember that what you're going to be trying is you need to make sure that those are things that are going to be positive for you. Things that add something positive to your experience. Yes? So balance your life. Third habit. Fourth habit. Oh my God. Feed your soul. Remember how we talked about this last week? And we were saying, oh my God, we should talk about habits. This is one habit that you should definitely do. And we spoke about it already last week. Feeding our souls. Can you make sure that you make it a habit? Doing it one day out of the week, one day out of the month, one day out of the year. There are people who just do it once a year. Feed their soul. It's not enough. It needs to become a habit.
it needs to become something so natural. So natural that it's like feeding your body. Instead of feeding your body again, you're going to be feeding your soul. Remember, we spoke about this last week. If you were tuned in last week, you heard this already. If you weren't, it's important for me to highlight it and to tell you a little bit about what this is like, and what is it that you need to do about it. So feeding our soul, again, just means you're doing the things that you love. Okay? And last week, I remember that I gave you guys a challenge, and that's to feed your soul every time that you are going to be feeding your body. Like, you give your body nourishment with the food, you're going to give your soul nourishment with so many things that you love to do. That is how you feed your soul. If you love to exercise, exercise. If you love to read a book, read a book. If you like to meditate, meditate. If you like to dance, start dancing. Put a song on and start dancing. If you like to sing, start singing. I sing in the shower. So that's what it's about. So if you were not here last week, that's what we spoke about last week. Go back and take a look at that video. It was a very good video as well. Si ustedes estuvieron con nosotros la semana pasada, de esto fue que tratamos la semana pasada, de cómo podemos alimentar nuestras almas. Y si lo está viendo hoy por primera vez, es importante que usted sepa de que es muy fácil alimentar su alma. ¿Y cómo se alimenta su alma? Bueno, haciendo las cosas que a usted le gusta. Y recuerdo que la semana pasada le puse un reto a ustedes, y fue el hecho de que así mismo como uno alimenta su cuerpo para el desayuno, para el almuerzo y para la cena y una merienda, de que así mismo usted lo haga, pero para su alma. De eso se trató el tópico, el tema de la semana pasada, alimente su alma. Y recordando eso, que no haga mucho de una sola cosa. Esa es la clave, de que debe hacer muchas cosas buenas, todas positivas para usted. Nada que no le sume. Empiece a hacer las cosas que a usted le gusta hacer. Eso debe ser fácil. Sí. Bien, y el número 5 que queremos hablar definitivamente, antes de yo comenzar a hablarle un poquito más en detalle a ustedes, es quiérete tal como eres. Quiérese tal como es usted. De eso se trata. Habit number 5, love yourself as you are. Love yourself as you are. Love all the beautiful things that you have. Love everything that works in your life. Therefore, attracting other things that you're going to become to love even more than what you have now. Why is this so important? So, a lot of us are very hard on ourselves. Yes. Muchas personas son bien duros, podemos decir. No nos tenemos paciencia nosotros mismos. Y siempre nos estamos quejando de cosas, de lo que no funciona en nuestras vidas, de lo que no tenemos, de lo que no me gusta, de mi cuerpo, de mi cara, de mi trabajo, de mi familia. Siempre estamos quejándonos de lo que no funciona para nosotros. Y es importante que usted sepa que usted tiene que quererse como es usted, para que le sigan entrando cosas buenas. Ahora podemos seguir hablando un poquito más. Déjenme hablarlo esto en inglés rapidito y ahí podemos continuar nuestra conversación. So we're talking about love yourself as you are. A lot of people, they're very hard on themselves. And we start to see what doesn't work. What is it that I have that I don't like with my body, at work? What don't I like at work? What don't I like in my family? What don't I have? We're always hard on ourselves. We are, like they say, our worst critic.
And it shouldn't be like that. We need to start being grateful for what we have so you can continue to attract more good things into your life. So we need to understand that we need to tell ourselves what we want to have if you don't have it, so that you can go ahead and acquire it. But we need to practice, you know how they say affirmations, and you need to tell yourself you're beautiful, you need to tell yourself you're smart, and take it to another level. Really, really go deep and understand that it's all true. You are unique. There's only one you. So it is true that you're unique. It is true that there's only one you. It is true that you're special. So why not be grateful for that? I love to just be able to listen to the music a little bit. Give you guys time to think about what it is that I'm telling you. You are unique. You are special. And I'm never going to get tired of telling you the same thing until you understand 100% that you need to love yourself as you are. Usted tiene que amarse como es usted. Solamente hay una versión de usted en este mundo. No hay dos. Eso significa que usted es especial, que usted es una persona única, un ser único. Entonces, usted tiene razón de estar agradecido. ¿Sí? Vamos a ver aquí unos cuantos comentarios. We're actually going to see a couple of the comments here. Vamos a ver acá. Tenemos también la señora Alvarado. Me fascina. Gracias, gracias. 1,000,000 de gracias por ese gran deseo de ayudar a otros, dar un paso adelante para su mejoría, y por tratar y dirigirse a todas las personas con igualdad, porque todos somos iguales en este mundo. Así es. Todos somos especiales. Todos somos únicos. Y gracias a usted, yo valoro mucho el hecho de que usted tome su tiempo, primeramente para participar en este tipo de transmisión. Y no solo eso, usted siempre ha estado ahí dándole apoyo a lo que es este movimiento de mensajes positivos. Y siempre me gusta tratar de tomar esta oportunidad de agradecer, porque de eso estamos hablando en el día de hoy. ¿Cómo podemos ser agradecidos? Y yo quiero que usted sepa, señor Alvarado, que yo estoy muy agradecida con seres como usted que se toman el tiempo para estar aquí, para escuchar este tipo de mensaje, para diseminarlos, para compartirlos, para las personas que comparten este tipo de mensaje, que edifican a nuestra comunidad, a nuestra gente, a nuestro mundo, a nuestra sociedad. Gracias por eso. Gracias porque está usted poniendo su granito de arena, que es no quedándose con estos mensajes, sino diseminándolos. De verdad que necesitamos mensajes positivos en este mundo. De verdad que lo necesitamos. Entonces, así como nosotros compartimos cosas que se convierten virales en las redes sociales, pero son cosas de chismes, son cosas que no nos suman realmente. Entonces, ¿por qué es que es tan fácil para nosotros los seres humanos compartir estos mensajes que son de chiste, que son no sé, que no nos suman realmente? No nos suman, a veces son hasta unos mensajes que de verdad son un poquito como, ¿cómo diría yo? Un poquito negativos. Son negativos. No nos suman nada, en absolutamente nada. Entonces, tenemos que diseminar este tipo de mensaje. Y yo agradezco a personas como la señora Alvarado, que siempre está ahí haciendo esto también, obviamente, y poniendo su energía y diseminando este tipo de mensaje. Muchísimas gracias, señora Alvarado. Let me see here. Oh my God, look at this. Maria! Kisses to you. Thank you so much for tuning in. Kisses, kisses, kisses. Un beso caluroso también a mi amiga Marilla Filipova.
Gracias por sintonizar en el día de hoy. Yo estoy feliz que estás con nosotros. I know you are learning Spanish, so I know that you know exactly what I'm talking about when I'm speaking Spanish to you. Thank you so much for tuning in. Kisses to you and your mom and your dad. So tell me about habits, by the way. I don't know if you were tuned in, but we spoke about some of the habits and what are some of the things that you're doing to, connect with your higher power and how do you start to acquire positive habits and how we can maintain them. So I don't know if you want to, or if you have any other questions or comments, please feel free to share them with us. We can all learn from each other. Here's a good question. How do you get rid of bad habits? That's a good question. Esta es una pregunta buenísima de parte de mi asistente Andrea. ¿Cómo usted se quita o se deshace de malos hábitos, de hábitos que no son positivos, que no son buenos, que no nos suman nada a nosotros? How do we get rid of these bad habits? So, first of all, what I'm going to tell you is that we are never thinking about what to get rid of. We never need to think or feel like we're going to get rid of anything. What we need to do is add good habits. By adding good habits and by adding everything and anything that's positive, we're actually getting rid, without knowing, they just dissipate. They just go away. Because if you start to think, how do I get rid of the bad habits? You're actually attracting them because you're saying, I want to get rid of them. I want to get rid of them. And that's exactly what you're doing because you're talking about the bad habits. You're just saying, you're basically summoning those bad habits to come to you. So in a way, we're thinking, oh, I don't want any problems. Oh, I don't want any issues. Oh, I don't want this. I don't want that. That's exactly what you're attracting because that's what you're talking about. You see how simple it is? When we start to really understand how it works and how whatever we're thinking about, that is what we're going to be getting, that's what we're going to be receiving, then you actually need to, remember we've done things in the past. We've talked about the fact that we need to have a filter. So the moment that you start to think, okay, let me see, how am I going to get rid of these bad habits? You start to add so many good habits that then you forget to even have those bad habits. You completely forget. You have a bad habit of drinking alcohol, let's say. That doesn't really help you, right? Anything you do too much of doesn't help you, right? You can have a glass of wine one day. You can have a little bit of alcohol if that makes you feel happy, if that gives you peace, if that gives you, everything to the extreme, it's not a good thing. So that's a bad habit, right? If you drink too much, if you smoke too much, if you are always gossiping, if you are always working too hard, that's a bad habit. A lot of people feel like, but I have to work. And that's exactly how it's going to be all the time. Because that's what you're saying. I have to work. What you need to be telling yourself is, I'm going to work less and make more. The universe is going to give me more. And believe in that. It's not just saying it. It's believing in it. And you'll see what happens. So how do we get rid of bad habits? Not giving any attention to them at all. And start to do so many good habits that then you get rid of them. All by themselves, they're going to go away. That is your answer. La respuesta de cómo podemos quitarnos de estos malos hábitos. Primeramente, si usted está pensando en cómo puede dejarlos atrás, nunca se van a quedar atrás. Porque usted está constantemente pensando en cómo puede
quitar o desasociarse o dejar atrás estos malos hábitos. Pero mientras usted está pensando cómo yo lo puedo lograr, cómo puedo dejar atrás estos malos hábitos, usted está pensando en los malos hábitos. ¿Y qué sucede? Que mientras más usted piensa y piensa, ¿cómo ya me voy a quitar de ellos? ¿Cómo me voy a quitar de ellos? Usted nunca se va a quitar de ellos porque está pensando en ellos. Entonces usted, ¿cómo se quita de esos malos hábitos? No pensando en ellos, no hablando de ellos. Usted tiene que comenzar a emplear y adquirir mejores hábitos, hábitos positivos. ¿Cómo usted lo hace? Empezar a decir, esto es positivo, déjame comenzar a hacer un poquito de esto hoy. Voy a comenzar de hacer un poquito de esto mañana. Empiece a buscar buenos hábitos. Mientras más buenos hábitos usted adquiere, los malos se van a ir solitos, porque usted no le está dando vida, usted no le está dando valor. Entonces necesito que usted no le dé valor a los malos hábitos. Olvídese de ellos. No piense cómo lo va a sacar, sino entre cosas buenas, para que se vayan las cosas malas. ¿Está bien? En el día de hoy vamos a ver acá, ya nos quedan, son 46 minutos. Vamos a hablar un poquito más acerca de estos hábitos. Let's talk a little bit more about these habits. Today, listen, I feel like today must be a wonderful, beautiful day wherever everyone is at. Because I'm thinking, and I know how hard it is to be on a Sunday afternoon tuning into a live. And when you can be enjoying, look at this, my little candle just went off. I don't know if you guys can see the little, you see the little, it just went off. Let's find that split, that space, that wonderful space that we can all be in. So today must be a beautiful day because I noticed that I bet you most people are going to watch this live after it airs, maybe tonight, maybe tomorrow, because we usually have a lot of people commenting from YouTube, from LinkedIn, from Facebook, and I love the fact that it is a beautiful day and you're probably out there enjoying it. If you ask me, Yadires, should I be tuning in? I'm going to ask you to tune in. But it's okay. I understand 100%. I know exactly when it's wintertime, you guys are going to be joining in a lot more. So let me know if you guys think that a different day is also a good idea. A different day and a different time. I'm always open to any changes. Why? Because it's about you. It's about you. So if you feel that a different day and a different time works better for you, go ahead and share it with us. Maybe we can change today. We started on a Wednesday at 1. That wasn't working for a lot of people. We got the feedback, and that's why we're doing 3 p.m. on a Sunday. But I understand that a lot of you guys, must be busy after church, after, being out enjoying the beautiful day with your family. So I want you to do that. I want you to be having wonderful experiences and creating positive experiences for your life. I hope that whatever it is that you're doing is bringing so much positivity into your life and that you're creating memories, because that's what it's about. Creating memories, creating experiences. Estoy aquí yo hablando del hecho de que hoy parece que es un día lindísimo, que obviamente usualmente tenemos muchas personas que nos sintonizan a través de YouTube y también a través de LinkedIn y de Facebook. De Twitter no hemos tenido tantas personas, pero sí, lo tenemos live en Twitter también. Pero hoy parece que es un día lindísimo porque muchos de ustedes están disfrutando fuera. Obviamente, algunos me han enviado mensajes de que no iban a poder sintonizar, pero yo estoy feliz por usted. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted pueda salir y disfrutar su día. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Crear experiencias.
Así es que espero que usted pueda ver este live mañana, esta noche, en el fin, bueno, luego en la semana, en el fin de semana, cuando usted lo quiera ver. Lo bueno de esto es que todo se queda ahí grabado y usted lo puede ver en cualquier momento. That's the beauty of it, that it's all there and you guys can tune in anytime. So thank you so much for tuning in. I think we're going to be saying goodbye shortly. So if you guys have anything that you want to tell me, go ahead and say it now because I'm going to be saying goodbye very shortly, okay? Si ustedes tienen algún comentario, déjenme saber ahora porque ya me voy a estar despidiendo de ustedes muy rapidito. By the way, this tea is wonderful. It's called, oh my God. I call it tiger tea, but it's not tiger tea. But I call it tiger tea because there's a tiger on the box, and I always call it my tiger tea. Let me see here. Maria, thank you so much for sharing. Watching this after is also great because it's about making time to be reflective, even if it's not live. Thank you. Yes, I love that. It's about watching it when you know you can really pay attention to it, actually. And I think that that's a wonderful point that you mentioned, Maria. So thank you so much for sharing that. I think, you're right. Thank you. Gracias por compartir eso. Dice mi amiga Marilla Filipova de que el ver esto luego también ayuda porque es poder verlo cuando usted tiene el momento de reflexionar. Cuando usted tenga el momento de reflexionar, ahí es que usted desea verlo. Entonces, definitivamente, pero déjenme saber si hay algún otro horario, otro día que usted lo desea ver. But I also want to ask, Maria, if by any chance there's a different day or time that you think is best for you, do let me know, because I will take into consideration anything from the different viewers, because it's about you. Se trata de ustedes. Así es que déjenme saber si cualquier otro día. By the way, here's the name of the tea that I love. It's called Bengal Spice. Este es el nombre del té que me gusta mucho. Se llama Bengal Spice. Me fascina muchísimo. Entonces, nada, aquí tenemos también a la señora Alvarado. Déjame ver, maravillosa señora, usted es más que admirable en este mundo porque le sube el autoestima a todas las personas y les transmite su inmensa alegría, amor, todos por igual. Gracias por eso. Gracias, señora Alvarado. Con personas, yo le digo a usted, mientras yo tenga personas como usted que están recibiendo, yo estoy feliz porque estoy haciendo lo que el universo me está pidiendo que haga. Luego de ser periodista, bueno, soy periodista aún por 29 años, casi 30 años tengo yo ya siendo periodista y siendo profesora de periodismo. Y es increíble como esto me nutre, me llena. El yo dar de mí me llena. Entonces, por eso lo hago. Es importante que ustedes sepan esto, que esto es parte de lo que a mí me llena para yo dárselo a ustedes. Estoy nutriendo mi alma al hacer esto con ustedes. Important for you guys to know, obviously, that part of what I do and one of the ways that I feed my soul is by having these kinds of conversations with you. And as long as I have people like Señor Alvarado, receiving these messages, Marilla receiving these messages, and so many other people that throughout the weeks, they do tune in, and the fact that they were not here today, it's okay, totally fine. That is what, fills me up. Yes. So I feel great when I do this. And if I'm able to help one person, I've done my job. So thank you so much. Also, Andy says, yes, and it's also good for watching more than one time. Thank you. You're right. That's the beauty of it, that people can tune in later on. So let me see, Maria, what was it? Sundays are great for me. It sets me up for the week. Yay! Thank you for your comment. I love that. Yes. To me, I think it does the same. I think Sunday is a very reflective day for me. I mean, I sit down and I try to reflect every day.
Obviously, I don't try, I do. But you know what I mean. I do more on a Sunday because I'm here with you and it's a more relaxing day. So it really helps me to go ahead and set me up, like you said, for the week as well. Marilla dice que los domingos son buenos porque es como que la prepara para lo que viene ya el resto de la semana. Y yo creo que también ese es el caso conmigo, de que me fascina el poder estar en este ambiente tranquilo los domingos. Por eso yo creo que las personas van a la iglesia, hacen este tipo de cosas, salen a comer con su familia. There are people who go out to, and enjoy the family on a Sunday, and they go to church and they do all these things. And I think Sunday is a very relaxing day. So I think we'll keep Sunday for now. And at 3 p.m., if that's what you guys like, then we will continue at 3 p.m. I also want to make sure that I tell you guys a couple of things before I leave, and because it's 56 minutes in, so I only have 4 minutes. I always like to tell you to please visit our Instagram accounts at Yadires and at Step Forward to a Better You. Visiten nuestra cuenta de Instagram, @Yadires, @Step Forward to a Better You. Sigan la cuenta para así entonces poder ver otros reels que ponemos ahí. We actually have some reels there. And I always want to highlight, okay, because I really need to get going with this TikTok account. Tengo una cuenta en TikTok y yo necesito que ustedes la vean. Que ustedes vayan ahí a TikTok y que busquen @Step Forward to a Better You. Busquen la cuenta de TikTok. Y ahí, porque me dijeron que en TikTok se necesitaba una dosis de cosas positivas. Así es que por eso lo hice. Por ustedes, para las personas que tienen TikTok, busquen ahí. ¿Está bien? So go. Somebody told me that they needed a dose of positivity while they're on TikTok. So I decided to create the account for that person. So I thank that person. Kiss to that person for telling me. This is my Twitter account, by the way. You guys can always go on Twitter as well. And it's important for you guys to know that our YouTube channel, that's so important because YouTube, there it is right there. Look at that. You need to go to YouTube, go in there, see all of our videos. There are more videos than the ones that you're seeing on the screen by now. We have so many more videos because every live that we do goes on YouTube. Todos los en vivo que nosotros tenemos están ahí también en YouTube. Así es que es importante que ustedes sepan eso también. Y definitivamente ustedes saben que estamos en Comcast On Demand. You guys know that we're on Comcast On Demand? There it is. It's right there. Comcast On Demand. And that's how you just go in there and you just tell it, Step Forward to a Better You, and it calls it up. Xfinity On Demand, if you have Comcast On Demand. Si usted tiene Comcast On Demand, vaya ahí, busque Step Forward to a Better You, y ahí entonces ustedes van a poder, obviamente, ver lo que es los videos que tenemos en Comcast On Demand, okay? So it's very fun, it's a lot of fun. And we also want to remind you that we have a podcast. Tenemos también que recordarle que también tenemos un podcast que usted puede escuchar estos mensajes en su carro, si está haciendo ejercicios y lo quiere escuchar, si sale para una caminata, if you're going out for a walk and you want to listen to the podcast, go ahead and do that. So we have the podcast, let me see, what else is it that I have? And we always want to remind you that you can visit our website, stepforwardtoabetteryou.com. Go to the website, vaya a nuestro website, stepforwardtoabetteryou.com. Ahí va a obtener información sobre la conferencia. La conferencia es el sábado 1 de octubre. Queremos que ustedes vayan, reserven sus boletos. We want you guys to come to the conference. Reserve your spots as soon as you can. Go to the website, stepforwardtoabetteryou.com. So I, for once, I'm going to be saying goodbye. I had a wonderful time with you guys. Yes. Thank you so much for being with me. Sí, it was a wonderful hour. Yeah. La pasamos súper bien esta hora. Gracias por estar conmigo. Y los espero el próximo domingo a las 3 de la tarde. I wait for you next Sunday at 3 p.m. So I'm going to be saying goodbye. Thank you so much. Kisses to you. Thank you. Gracias, gracias, gracias. Y hasta ahora tenemos aquí somebody joining. Fátima Pérez, gracias. Hola Fátima, gracias, gracias, gracias. Besos, besos. Thank you so much for tuning in. We'll see you guys next week, okay? Nos vemos la próxima semana.